Pomaže Bog i dobar dan, dragi gledalci. Moje ime je Dejan Petar Zletanović. S nama je predsjednik Srpskog demokratskog saveza, doktor Slobodan Janković. Pomaže Bog, gospodine Jankoviću. Bog pomogu. Gospodine Janković, evo tu smo ispred Skupštine Srbije. Juče je završena zasedanje Skupštine Srbije, govorilo se o nepoverenju vladi Srbije. Vlada Srbije nije pala, ali umeđu vremenu imamo eskalaciju na Kosovu i Metohiji. Albanske separatističke vlasti ruše kuće srpske na Gazivodama. Danas je i hirurg Bojan Vučinić uhapšen, on je hirurg u kliničkom bolničkom centru Kosovska Mitrovica. Pa kako komentarišete jednu i drugu stvar? Komentarišem tako što je Srbija okupirana, ruši se, iako se navodno puno gradi se, dižu se zgrade upitnog kvaliteta, a srušene su prvo sve crvene linije odbrane Kosova i Metohije, srušene su sve crvene linije zaštite suvereniteta, zaštite zdravlja našeg naroda. Dovoljno da pogledamo kako se živi, epidemija raka, raznoraznih boleština. I to što se ovde priča o hrabrosti predsjednika vlade Macuta i o tome da li je vlada SNS kartela opstala ili nije, dok se ruši svako i poslednje prisustvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, dok predstavnici albanske države mimo javnosti i obeležja srpske države marširaju po jugu, po Bujanovcu, Vranju i okolini, govorim o tome da smo mi zaista pod jednom okupacijom, to je jednom kombinovanom okupacijom. Dakle, s jedne strane imamo okupaciju stranih korporacija, domaćih tajkuna, a s druge strane imamo okupaciju ovog kartela u raspadu koji je u međusobnim svađama, razmiricama, dok običan narod strada. A kako možemo da pomognemo srpskom narodu na Kosovu i Metohiji? Javi se. Možemo pomoći na dva načina. Jedan je tako što ćemo glasati protiv ovog kartela na izborima kada ih raspišu, a na drugi način, naravno, ono što je trenutno moguće, a to je da se pomažu porodice koje su dole, da se učestvuju u tim humanitarnim akcijama i da posećamo Kosovo i Metohiju, mada i tu ovaj kartel saučestvuje. Sada su uvedeni ovi, obavezni, navodni turistički vodiči na Kosovo i Metohiji. Da, pošto ste istoričar, kako komentarišete da će sad ljudi koji dolaze na Kosovo i Metohiji slušati kako su srpski manastiri u stvari albanski, jel? Ne znam još uvek da li se to odnosi, navodno se ne odnosi samo na posetu, se ne odnosi na posetu manastirima, ali ako vi odete, recimo, da posjetite Novo Brdo ili odete na Gazimestan i oni vam traže onda, pa li vi ste otišli bez licenciranog turističkog vodiča Republike Kosove, tu bi već mogli da nastanu problemi. Ali je to moguće samo iz tog razloga što mi imamo ovaj kartel na vlasti koji sarađuje sa albanskim narkokartelom, naravno, kao što sarađuje i sa Evropskom unijom i NATO, i oni ništa nisu radili, nijednu recipročnu meru nisu uveli, ne bi li ih odvratili od takvog ponašanja. I za kraj, pošto je Aleksandar Vučić kao predsjednik Srbije stalno najavljivao vanredne parlamentarne izbore, ali SNS većina nije dozvolila pad vlade. Kako vidite budući period i da li idemo ka vanrednim parlamentarnim izborima ili ne? To sve zavisi od procene šefa kartela i njegovih savjetnika. Savjetnici su s jedne strane stranci, da se setimo, skoro je otkriveno da je Jerg, čini se Koskens, nisam siguran koga plaća nemačka vladina kompanija, jedan od savjetnika je Suzana Vasiljević koja je snimala onaj dokumentarni film o tome da su Srbi počinili genocid u Srebrenici, navodni.
Da ne pričamo o drugima iz kompanije Tonija Blaira i njegove supruge Cherry Blair i tako dalje. Dakle, šta ti savjetnici, naravno i oni izraelski savjetnici čuveni, procene, a on odluči, u skladu sa tim će biti raspisani izbori. Znači, niko to ne zna, pa ni sam Aleksandar Vučić. Hvala vam. Hvala vam. Povodom trenutnog položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji oglasili su se i studenti u blokadi na svojoj Instagram stranici, odnosno oglasio se studentski pokret preko svoje zvanične stranice.